کسی بھی اہم امر کے پیش آنے، مصیبت کے نازل ہونے اور رنج و غم و اندوہ کے موقع پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا من تحل به عقد المکارم ویا من یفأ به حد الشدائد۔ اے وہ جس کے ذریعے ناگوار حالات کے عقدے کھل جاتے ہیں، اور اے وہ جس کے سبب سے سختیوں کی باڑھ کند ہو جاتی ہے۔ وَيَا مَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَاجِ ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصِّعَابِ۔ اور اے وہ جس سے وسعت و اطمینان کی طرف جانے کا راستہ مانگا جاتا ہے، تیری قدرت کے سامنے سختیاں نرم ہو گئیں۔ وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابِ وَجَرَى بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءِ۔ اور تیرے ہی لطف سے اسباب فراہم ہو گئے اور تیری ہی قوت سے فیصلے نافذ ہو گئے۔ وَمَضَتْ عَلَى إِرَادَتِكَ الْأَشْيَاءُ فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرًا۔ اور تیرے ہی ارادے سے تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ تیری مشیت کی بلا کہے پابند ہیں۔ وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ مُنزَجِرًا۔ أَنْتَ الْمَدْعُو لِلْمُهِمَّاتِ وَأَنْتَ الْمَفْزَعُ فِي الْمُلِمَّاتِ۔ اور تیرے ارادے کے سامنے بغیر منع کیے ہوئے رکی ہوئی ہیں۔ تو ہی ہے جسے اہم امور میں پکارا جاتا ہے، اور تو ہی ہے جس سے مشکلات میں پناہ مانگی جاتی ہے۔ لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت۔ کوئی مصیبت تیرے بغیر دفع نہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی مشکل تیرے بغیر حل نہیں ہو سکتی ہے۔ وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد بهضني حمل۔ اس وقت میرے اوپر وہ مصیبت نازل ہو گئی ہے جس کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، اور وہ آفت آ پڑی ہے جس کی سنگینی نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي۔ تو نے ہی اسے اپنی قدرت سے وارد کیا ہے، اور تو نے ہی اپنی طاقت سے اس کا رخ میری طرف موڑ دیا ہے۔ فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت۔ اور اب وارد ہو جانے والے کو نکالنے والا، اور آنے والے کو موڑنے والا، اور بند دروازوں کا کھولنے والا۔ ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت۔ اور کھلے راستوں کا بند کرنے والا، اور مشکلات کا آسان کرنے والا، اور بے سہارا کی امداد کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك۔ لہذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرے لیے اپنے کرم سے سکون کا دروازہ کھول دے۔ واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت۔
اور میری خاطر اپنی قوت سے رنج و غم کا زور توڑ دے۔ میں نے جس بات کی فریاد کی ہے اس کے لیے اپنی بہترین نظر عنایت فرما دے۔ وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا۔ اور جس چیز کا سوال کیا ہے اس میں بہترین سلوک فرما اور مجھے اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار سکون عطا فرما۔ واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك۔ اور مشکلات سے نکلنے کا فوری راستہ بتا دے، مجھے مشکلات کی فکر میں مبتلا ہو کر واجبات کے خیال واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا۔ اور مستحبات کے استعمال سے غافل نہ ہونے دینا کہ میں اس نازل ہونے والی مصیبت کی بنا پر تنگ دل ہو گیا ہوں۔ وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به۔ اور اس حادثے کا بوجھ اٹھانے کی بنا پر رنج و غم سے بھر گیا ہوں، اور تو اس بلا کے ٹالنے پر قادر ہے جس میں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم۔ اور اس مصیبت کو دفع کر سکتا ہے جس میں واقع ہو گیا ہوں تو اب یہ کرم فرما دے، اگرچہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اے عرش عظیم کے مالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الانصاری انه قال عني فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي عبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني عجز في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله وإعابته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتعذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب
اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة عني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعدن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفة وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال نبي إن الله قد وحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي وصفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيه مهموم إلا فرج الله حمه، ولا مغموم إلا كشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في الظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ألا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفي بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خادع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي الخبيث بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أعظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي
معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتبع عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي قاضيا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك تائية وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته عملت للبلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاقت مع عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يفتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين من الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت
وأن توفر هدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه موبلي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جباره واشدد على العزيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة من وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وتعاته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآله محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله وأعداهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, all of you doing well. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you safe and protect you and your loved ones always, inshallah. It's been a while since we have continued our classes on Adab al-Salat, the amazing work by the late great Imam Khomeini rahmatullah alayh. If all of you recall, before the month of Ramadan, between the ending of last year's Ayyam Azha and this year's month of Ramadan, we had now for a good 8 months almost, in fact, sorry, about 5 months or so, week by week, every Thursday, spend about half an hour looking at the various chapters of this book called Adab al-Salat, the Disciplines of Prayer by Imam Khomeini. Since the ending of the month of Ramadan now, this is our first Thursday now where there hasn't been a specific event happening. So we're going to continue this class for as long as we can. The hopes, inshallah, the intention is to finish the book together. And, as a recap now, we are at that stage in the book now. We've talked about the first 17 discussions on the adab qalbiyah, that disciplines of the hearts, those muqaddamat, those preliminary discussions where Imam Khomeini now says, in order for you to even attempt now to enter the realm of prayer, you first must, or we all first must now, go through this rigorous training of the hearts, which includes everything from sincerity to the idea of ubudiyah and subservience. And then that entered, or that caused us now, after going through those amazing discussions, we then went to a discussion on the actual contents of salat, from purity of wudu to clothing to timing. And that leads me now to tonight. So now we will continue and do our best until the beginning of the month of Muharram now, to go through every Thursday, half an hour, a chapter of this book. If in between now things change, if there is another event, of course, then we of course will rearrange our schedule. Timing wise, it is approximately around this time every week. It could go up and down 5 to 10 minutes. I'll do my best now to let those of you know that when exactly I start every Thursday. Now, my AV guys are right ahead of me. Let's begin now, inshallah. If we can take ourselves to class number 21 on June 10th. We have now reached a discussion on the discipline of the Qibla, or the orientation of the Salah, the direction of the Salah. And it's a beautiful discussion. It's one that, I think is very, very important. And he spends 2 chapters on this, and then he moves to the discipline of the Adhan and the Iqamah, which inshallah will begin in 2 weeks. So he initially now in the first discussion, it's a very, very short chapter, a page and a half maybe. And he starts off by saying there are ultimately 2 disciplines for the Qibla. So if I can have the first point, please. 2 disciplines for the Qibla. The first point is exoteric in nature, meaning it's external, it's a zahir, it's apparent in nature. And that, of course, is in the form of the Kaaba, which is in Mecca, in Saudi Arabia or Hijaz. Which is known as, the actual city of Mecca is known as Ummul Qura, the mother of the towns. I'll explain that, of course, in a little bit. The second discipline, if I can go ahead and click on that, if you guys don't mind, is the esoteric dimension, the Batini direction, the discipline, the hidden discipline. Yeah.
Oh, that's all you have? Can you check your email if you don't mind? I emailed it to you today. Okay, okay. Can you give me a chance to share my screen? Is that possible? Just make me host and I'll share my screen. I emailed you the newer version of roughly about 2 hours ago. Okay, okay. So if you can just make me the co-host, is that possible? Awesome, awesome. Thank you very much. I'll take over from here. Thanks, Cesar. Beautiful. Sorry, everybody. Let's go back to here. And okay. Let's close this. So we are, as I was saying, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, we are at the disciplines of the Qibla. And those of you who are following along in the PDFs and online, again, the book is available online at al-islam.org, or there is a PDF floating around. We're on chapter 32 of the PDF, or on the online version, Discourse 2, Objective 5, chapter number 1. Right away now, he talks about the idea that there are two disciplines of the Qibla, okay, or for the Qibla. And he breaks it down between exoteric and esoteric, between the apparent, the exoteric, the zahir, the outer. There is an outer discipline of the Qibla. Then there is a esoteric dimension, a hidden, a batin, an internal discussion, a more deeper discussion on the disciplines of the Qibla. The first one is obvious. Of course, we talk about the Qibla. We talk about the holy Kaaba situated in Mecca. Mecca is known as Qura, the mother of the towns. I'll explain that in a moment. The hidden one, and I'll again explain this a little bit further, is this rejection of all other directions, focusing on one. Okay. Now, so in terms of the first one now, we look at the idea that Mecca itself, is the center of the expansion of the earth. Next month in Zil Qaida, the 25th of that month, we have a day called Dahul Ardh, right? Where we refer, what is our Islamic version of Earth Day. Now, this is not a symbolic day only, to kind of talk about the earth. It actually has a historical context to it. Essentially, that is where water was initially now, or water in the sense of life and blessings now, initially began right beneath the Kaaba, where the Kaaba right now is situated, and then began its slow expansion to the rest of the earth. Okay, so Mecca now, there's a reason why the Kaaba is situated where it is right now. That's not by chance. It's not random. The Zameen, the Pur Barakat Zameen, that that beautiful land is the center of what now, if we refer to water as the Quran does being life, it literally is the expansion of life in this world from Mecca itself. And inside Mecca, from that place where the Kaaba is. The Kaaba is situated at that point now where there is an expansion of blessings. Okay. So that process now, we refer to that as Dahul Ard, the day of the earth, and there's Amal that day, etc. On the 25th of Zil Qaida, next month, inshallah. But that's why it is known as the mother of all the towns. It's where Allah's blessings, it's where Allah being a Mun'im, Him being a Murabbi, Him being a Murshid, all of these things now expanded from the moment of Mecca. Again, this is all exoteric. And then, the idea that in terms of the worldly blessings, now simply now a discussion on the material world, on this dunya, on this earth, turning away from the east and the west and focusing on the starting point of worldly blessings that Imam Khomeini refers to as the union of God. Okay, so where the Kaaba is physically now placed right now is where now the focal point or the beginning point of all of the dunya blessings now began. Okay, so what are we doing now?
when we are in our homes now facing Qibla, literally standing there and facing in a certain direction, northeast if you are in Toronto, then you are facing now that point of the union of God, the point now where Allah, now we are focusing and physically turning towards that point of expansion of all of God's blessings. Okay. And that's why sometimes people ask, oh, it's so precise sometimes, 45 degrees here, this degree here. Yes, of course, because we're pointing to a very specific place on earth, right? It's not just randomly we're pointing to the east in general. No, where you have a compass and there is, 54 degrees, for example, in Toronto, it is precisely by the degree. And sometimes you want to make sure that, you line up your janamaz or musalla according to where the compass is pointing towards. And of course, there is, inside the fiqh and ahkam, there are other ways now to determine the qibla if you don't have a compass, the shade of an object, etc. That's a little bit outside of our discussion. But it's important to understand that this Kaaba now is physically now the center point of the expansion of the earth. Okay. So now maybe you'll understand a little bit of the idea of the tawaf of the Kaaba, the whole idea, the whole manasik and the whole rituals of Hajj. All those things begin to make sense to you when it's not just the idea, it's a symbol, it's a cube, it's where Nabi Adam first came down, right? Built by Prophet Ibrahim and his son. All these things are absolutely correct, but more importantly than that is the fact that we are now pointing ourselves, our prayer, to the point of the union of God. Okay, that's very, very important to understand. The second point is the esoteric one. This is where I want to spend a little bit more time on that. By 8:15 Eastern, I'll be done. So I have roughly about 20 minutes left. And I really want to focus on that. The exoteric makes sense to us. And again, he doesn't touch upon the idea of the qiblatain, the two qiblas, meaning moving from Bayt al-Muqaddas to Holy Kaaba. So, if he decides in the next chapter, Imam Khomeini, I haven't seen the chapter to discuss that, we will. But, it's important now to understand that this changing of the Qibla wasn't just to go against a certain religion or, there is a certain beauty in the Kaaba itself. Now, the esoteric requires a little bit more of an explanation. And I really hope that I'm able to explain to myself first and maybe to all of you. The idea of now having one focal point to the Kaaba. And remember, in our discussion on the Adab Qalbiyah, the first 17 discussions in this book, Imam Khomeini rahmatullah alayh spends 4 of those discussions, meaning there's no other topic he spends more time on than the idea of huzur qalb, the presence of the hearts. Okay? Focusing your heart. Now we talked about, the wandering imagination of the bird. We talked about all those things that inshallah you haven't forgotten, hopefully. But ultimately now, the point is that your entire wujud, your entire existence, mind, body, and soul is pointed to one direction. In the process now, what Imam Khomeini says is that esoterically, in terms of the batin now, you are rejecting all other directions. The multiplicity of directions that exist in the world, the amount of different paths there are in this world. When we stand for salat, then all of us, all Muslims now, we stand in one direction. We are now internally now, esoterically now, rejecting everything else, meaning all other paths that might lead to the world or lead to fame or fortune or shaitan, all of that. During that salat, we say no to. And if, in fact, Imam Khomeini refers to them as ilahs, small g gods, small idols. So as we turn our face towards Qibla, we're announcing to ourselves of la ilaha, la ilaha, la ilaha, of all the other paths, and we face the Qibla and we say illallah. So the rejection of all other directions, there's no east, there's no west, we are focusing ourselves towards Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning now what we're doing is that we are rejecting everything but Allah subhanahu wa ta'ala, right? So this idea now that when we do all of that, we are ultimately now, what we're asking is that every quality of God,
Anything else that remains, which is, of course, all of those sifat of Allah, they are now, what we're doing is we are mind, body, and soul moving towards one direction and telling ourselves that I am now facing that ism jam of Allah subhanahu wa ta'ala. If I've rejected every other path, that simply means that I'm announcing the path that I'm facing right now collectively. Collectively is very important. Everything this path has to offer, every one of the 99 names of Allah, the 1,000 Joshna Kabirs, the La Mahdud of the first khutbah of Amir al-Mu'minin Natural Balagha, all of these things I'm saying labbaik to, I'm accepting, I'm taking my precious salat and I'm pointing it towards the Ism Jam of Allah. Ism Jam, Ism Jam, this idea that Allah subhanahu wa ta'ala, the word Allah is the Ism Jam. It's a name, a word that is a collectivity of all of the different sifat and qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. When you say Allah, him being Rahim, him being Rahman, him being Ghafoor, him being Alim, him being Hay, him being, Basit, him being, all of these different qualities of Allah are all encompassed in one word of Allah. That's why, we don't have males or females of Allah. There's no gods or goddess or godfather or godmother. No, Allah is one. It's a very unique word in the Arabic language. There's no muzakkar, there's no mu'annis of it. Why Allah refers to himself as a he in the Quran is a different discussion. One day, someday we'll talk about pronouns, but not today. So this idea now is that I am connecting myself with the Ism Jam of Allah. How am I doing that? Like I said before, my third time saying it, is that my heart, not only am I physically now moving towards it, meaning that, if think about what we do when we stand for salat, right? We stand for salat, we face Qibla, we say Allahu Akbar the moment that Takbiratul Ihram happens. It doesn't matter what's happening around us. We don't physically turn towards that. We even watch our eyes. Many of us are glued towards our mohor and turba and sajdaga, right? We definitely, if something is happening behind us, beside us, someone's at the door, let's say, for example, we don't turn our body during salat and say, oh, who is it? Or no, during salat, we only face one direction, meaning that, there could be things happening around me. I am oblivious to all of it. While physically we don't turn our body, the kamal of the musalli, the perfection of the prayer, of the praying one, is that even the heart doesn't turn towards it. Right? Al-qalbu haramallah, fala tuskin haramallah ghayrullah, Imam Sadiq says. The heart is the sanctuary of Allah. Do not allow anything to reside in that sanctuary except for God himself. Okay, and then what ends up happening, we begin the process of fana, of annihilating ourselves into Allah subhanahu wa ta'ala. A huge, massive topic in Irfan, one that, I require many things to talk about, but the idea now of us drowning ourselves in Allah subhanahu wa ta'ala, not being caught up in the distractions around us, rejecting every other direction but the path of Allah, is essential. I remember my one and only Hajj trip a few years back. There was a man in our qafala who has been doing Hajj for over 3 decades. And I remember I was going for my first tawaf, and you're a little bit, there's some anxiety, a little bit of nervousness, excitement, I guess, for lack of a better word. But you also want to make sure that you want to uphold the rights of the tawaf and of sa'i and of taqsir and all these things that are part of your umrah tamattu. Khair. He says, look, and he was very blunt with me, and I appreciate that bluntness. He said, your first tawaf will be hard in the sense that you're expecting this, this mystic, irfanic, spiritual, journey towards God. And sometimes all you want to do is just get through it without breaking any one of Allah's commands. Like, for example, what was emphasized to us before that first tawaf was your left shoulder has to always be parallel to the Kaaba, facing the Kaaba. Okay? Do not allow your left shoulder to, turn away from the Kaaba. Okay? Now, sounds simple enough, right? But when you're there between Maqam Ibrahim and the Kaaba, and you're being, pushed and pulled by,
millions of people, sometimes all you're concerned about, and I remember my main focus was, I tried my best now, dhikr of Allah, think about your sins, think about Allah, but I just wanted to make sure, okay, my left shoulder, my left shoulder, my left shoulder. On top of that, he says, be patient. You'll get poked, you'll get elbowed, you'll get hit. People are in a hurry. Don't expect there to be a great amount of akhlaq there. Just the reality of it. It's a confined space, millions of people, all walks of life, different cultures. What might be rude for you may not be rude for somebody else. Just keep that in mind. So I remember the first tawaf was hard for me in the sense that, I was looking for this moment. I didn't have the moment. In fact, he told me later on, because we were there for a good 3 weeks, right? Later on, when you go through some of your mustahab tawafs, and I had the tawfiq to do a few of those. I remember some of the later tawafs were beautiful tawafs for me. I went at a time where it was quote unquote empty. I chose to go outside the confined circle, a little bit outside. It took me a little bit longer, but it was empty. I could really focus on there. But he gave me a point that stuck to me. He said, after you're done your first tawaf and you're done your sa'i and taqseer and everything is done, just go to the third floor of the masjid, and from that balcony now look down to the Kaaba. While people are doing tawaf, it's a different view, and stare at the Kaaba. And as I was staring at the Kaaba, it looked like it was one person or one group or literally one image going around the Kaaba. I couldn't believe it. Many of you have seen those videos online. If you've been to Hajj, you know what I'm talking about. It's an incredible moment. Obviously, I couldn't fathom, I couldn't get that moment while I was in the crowd. It took me a little bit outside the crowd. When I saw that, I saw these people literally now drowning themselves, surrounding themselves, circulating around this symbol of God, right? This Bayt of Allah, this direction and focus of the one who wants to worship God. And I saw them now, removing themselves. All I saw was white. I couldn't tell if there was a CEO in that crowd, if there was a person who was struggling, if there was a person who, to me, it didn't matter. Everybody was one, right? And so when you remove those barriers of the ego, of desire, of these isms and that isms, and you get stripped bare to the point where now you go to your fitrat now, and that innate nature of yours is sitting there with two towels on, circulating this black stone or black cube that is, representing God. That symbolism is the idea that you are now drowning yourself in front of Allah. Nothing else mattered at that moment. I couldn't capture it till later on. It took me a while, of course. That's because, I have a lot of work to do. But, when I was able to visualize it there, it was incredible, right? So Imam Khomeini, in this first opening chapter, he says, look, the idea of the rejection of all directions is the idea of the rejections of all the desires of the heart as well, right? Saying no to the East and the West, being very precise about each degree. I remember I've been to many centers now where, there'll be a person who will come and adjust my prayer mat, my janamas, literally by half an inch. And I loved him for it. But there are some people who are quite adamant about that. It might be less than half an inch, either left or right. But it's almost as if, look, a little bit left or right of the heart as well, and you could be off the path. Sometimes, we are individuals, I am at least, who are on the edge of a cliff, right? Surah Hajj, verse number 11, talks about the idea that, if I remember the verse properly, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. There are those amongst the people who worship Allah, and ironically it's in Surah Hajj, worship Allah ala harf, on the edge of a cliff, on the boundaries of the deen, 1 foot in, 1 foot out, right? For those kind of people, 1 inch here and 1 inch there is a huge difference. So, this idea of the esoteric nature of this Qibla is beautiful, right? So next time now we, for Maghrib now, we line up and we begin now to face Qibla. Take a moment and know what you're doing. Yeah, it might be in your living room, in your namaz room, in your room. You might be staying on a wall. You might be out a window. Who knows? But know which direction that you are now
facing towards. When you look at this beautiful and very famous verse from Surah An'am, verse number 79, now we understand the idea that there is an exoteric dimension to this verse and an esoteric one as well, right? When Nabi Ibrahim says, indeed, right? Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard. Indeed, I have turned my face towards him, right? My wajh, I've turned my wajh towards him. Towards who? Fatara samawati wal ard, right? Or the originator of the heavens and the earth. Okay? وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. The idea that I am not one of the polytheists. I'm not a mushrikeen. I don't do shirk. This idea of turning my face towards him. Now, when you look at it through the lens of this verse, this chapter by Imam Khomeini, we understand there's exoteric and esoteric as well, right? So yes, while we are physically facing the Qibla, we're also now, our entire wujud now is turning towards Allah, right? It's amazing. The Quran talks about the idea that, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ. The east and the west belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Wherever you turn, you are turning towards Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning that it gets to a point now where if we understand the discipline of the Qibla, and the chapter right after this, meaning next Thursday's discussion, Imam Khomeini hints at this, is that if we truly understand the adab of Qibla, why there is the Qibla, why there is this discipline, then we begin to see Allah everywhere. Okay? It becomes our Qibla everywhere. Yes, the Kaaba has its importance as a fiqhi discussion in Salat for sure. But when we begin to understand that discipline can be applied to everywhere. It's not just outside the times of Salat. We have this direction and that face and this Qibla. No, absolutely not. The Quran says, you weren't given 2 hearts or 3 hearts or 4 hearts. You were given 1 heart. The Quran says, you're given 1 heart. Right? That heart was meant for Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu haram Allah, was meant for Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Salat being a training ground for us, when we begin to understand the notion of facing one direction. Now, in the world of Salat, in a fiqh discussion, it is a physical facing, but we start to understand that if we can really work on our Salat, focus for a while, then it's not just physical, it's metaphysical, it's spiritual, it's qalbi, it's everything. We begin to turn towards Allah. When we do that enough, with enough presence, every other aspect of our life also begins to turn towards Allah. Right? So Allah becomes the Qibla in everything that we do. That essentially is the essence of taqwa and God consciousness. When Allah subhanahu wa ta'ala is inviting us towards that life. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum. The idea that, you who believe, say labbaik, answer the call of Allah and the Rasul and the Holy Prophet when they invite you, idha da'akum lima yuhyikum, when they invite you towards that which will bring you life, which is a constant source of life. It's a fi'l mudari. It's a continuous source of life. Why does Allah subhanahu wa ta'ala feel the need to invite us towards? Essentially what he's saying is that, look, embrace my path of life. Right? It's like entering, and this might be a silly example, entering like a mall, like a flea market. There's stalls everywhere. And everyone is selling their own version of life, and they're all calling, buy one, get one free, it's on sale today, giving out samples, trying to lure their customers in. God says, of all the different paths that exist of life, say labbaik to my path. Answer the call of my path. This is what will not only give you life, essentially, lima yuhyikum. It will be a continuous source of life. Okay? And that's what we want to achieve. Salat, if we're able to break through the idea of it being a burden, of it being something of a checklist, of it being just an obligation, it becomes a training ground. It becomes wings for us to fly. It becomes classes of theology, classes of ma'rifat of Allah, such that you're refreshed afterwards to the point where now, the idea is for it to kind of linger, right? To have residual effect throughout the day. There's a reason why there's 5 times of salat a day.
And it's broken down literally before sunrise, at midday, mid-afternoon, if you can break it up, evening, nighttime. I mean, it encompasses the entire day. Because these are meant to be what? Checkpoints for us, right? They're meant to be checkpoints. I prayed my Fajr, let's say. Now, from Fajr until I say Allahu Akbar at Zuhr. In that morning slot, how was I? How was my morning? How was I from the ending of Fajr to the beginning of Dhuhr? And then, of course, after the afternoon prayer until the evening. Now, again, I stand there in front of Allah, facing Qibla, my heart, my body, and my soul, and my mind, and everything. I'm saying Allahu Akbar in Maghrib. How was I from Maghrib until Zuhr? Even that much, of a few hours now for us to measure our progression, right? When Imam Khomeini has this idea of musharata, muraqiba, muhasiba, right? Set the condition out, set your shart out, set your niyat out, do muraqiba, now fight, be in the middle of the war with shaitan now, your internal demons, your triggers, all those things that are there, and then muhasaba at the end. That literally should be happening before every single salat. If we are able now to carve out time, and in this pandemic now where a lot of us are home, hopefully these are moments now where we can do that, is stop for a moment before you start your salat, take a moment, or afterwards, just sit there for a minute, 2 minutes, 5 minutes if you can, right? And try to capture that moment and make it sort of a residual effect for later on, okay? So my point in this first discussion on Qibla, we have one more next week, is that he spent, it's a very, very short chapter, but he does make some very profound points, of course, talking about the idea that don't simply believe that that Mecca was chosen just like that. Of course not. The birthplace of our father, the landing ground of Adam when he was, alayhi salam, when he was brought down into earth, right? That whole area, of course, is pur barakat and full of blessings. The Kaaba itself is situated on a piece of land that is the expansion of the earth. So we are now physically facing ourselves towards the expansion of the earth. And then, of course, there is this annihilation of the self, the removing of all of the different ilahs and different gods inside of us, right? And, understanding that if I want to gain anything in this world, I have to gain it by drowning myself in Allah. Now, one point I want to make here on the Intimas Dua, my time is already up, and that is that when it comes to the idea of fana, I don't mean for us to lose our self-respect, for us to lose our pride, for us to now, destroy ourselves. Very quickly now, there's a discussion that Shaykh Mutahari has, rahmatullah alayhi. He says when it comes to the I-ness of the human being, the I-ness, me, what I am, there are multiple dimensions of the self, naturally. And there are those dimensions that need to be conquered and controlled and governed. Our anger, our desire comes to mind. Then there are those that need to be supported and need to be strengthened and fortified, okay? This pride that we should feel, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah says we have given honor to the human being. That honor given to you by Allah subhanahu wa ta'ala should allow you to feel like, you know what? I am God's best creation, okay? That is that self that should not be annihilated. The self that should be annihilated is a narcissistic self, that ujb we have for ourselves, that self-love that we have for ourselves, the elements of self-worship we have for ourselves. Those need to be annihilated, right? Mutu qabla an tamutu, die before you die, is a very irfanic hadith, right? It's not talking about a physical death, nor is it talking about an entirety of the internal death. No, self-mortification has to be understood properly. There are dimensions that should not be self-mortified, but there are dimensions inside of us that have to be destroyed if we want to get towards Allah subhanahu wa ta'ala. So part of the process, ironically, is that as we are focusing towards the Qibla, we are actually strengthening the right dimensions of ourselves. At the same time, we are destroying the right dimensions of ourselves as well, right? Those dimensions that are lured by shaitan and lured by this society, the fame and the fortune and, all this hubbul dunya, all of those are being destroyed when we close out all the doors and we open the door for the Qibla of Allah subhanahu wa ta'ala. Sorry, I threw a lot at you today, but inshallah, we'll review that a little bit more next week.
He has one more chapter on that, and then we get to the discussion on the adhan and the iqama. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept our efforts on Thursday nights, to become better individuals who can pray at a better rate. This is the pillar of and the ruh of ibadat. We can perfect our salat to a certain degree. Everything else starts to make sense. We ask you, Allah, tonight, Shabi Jum'ah, to elevate our marhumeen, to make their hayat al-barzakhi a little bit easier. And of course, we ask you, Allah, one dua, everything that we discuss to be better servants of God and better muntadharin of Imam Mahdi, inshallah. On this night of Friday, we ask you, Allah, to hasten the reappearance of Imam Zamana and make us beside him when he comes. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. The Al-Mahdi Islamic Community Center building project team is excited to announce that we are ready for construction. After the lockdown, we will evaluate the COVID situation, mobilize, and begin construction. Located at Markham Road and Steeles Avenue, this new center will be easily accessible from all areas of the GTA. This amazing 55,000 square foot community center consists of large prayer halls, a massive gymnasium, a recreation center for youth and seniors, a modern nursery for kids, classrooms, conference rooms, mortuary, and much more. This new state-of-the-art facility will be the hub of activities for youth, adults, and seniors. Opportunities and benefits for generations to come, insha'Allah. Phase 1, the complete covered structure of the center, including the main services required for partial occupancy, will have an estimated cost of $11.4 million. Financially, we are pleased to announce that we have $2.6 million in the bank. We have $700,000 in pledges that we will receive upon the beginning of construction. We have $2 million in a no-interest loan from a donor, and the bank will provide a construction loan for $3 million. We will be in a deficit of $3.1 million. So in the name of Almighty, we invite you to become a part of this amazing Sawab-e-Jariyah. Please donate to help with the construction of Al-Mahdi Islamic Community Center. On this blessed night, please sponsor a musalla for $1,500 or a brick for $500 in honor of your marhumeen. Let's work together to make this center a reality. Donate at cig.ca/donate. Assalamu alaikum, Mu'mineen and Mu'minat. Currently, we are going through the Thursday night program. These programs start every Thursday at 7 o'clock, inshallah. And when the timings will change, we will inform you about the changes of the time. And today is also the 28th day of the 40-day Ziyarat Ashura Amal we are undergoing right now. You are all requested to join this Ziyarat Ashura. This is in the wake of this global pandemic we are facing right now, and the real disasters we are hearing from India, from Pakistan, from other places. So please join us. The Ziyarat program starts around 15 to 18 minutes prior to the Azan and Maghriban, and it ends with the Azan every night. And I also request you to recite a Surah Fatiha for Sayyid Muhammad Zaki Rizvi. And I also request Maulana Sayyid Zaki Bakri to address you in Urdu for our Thursday night program. Maulana, आपसे गुजारिश है कि मोमिनीन से खिताब फरमाएं. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bifawad amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف شب جمعہ شب دعا شب مناجات شب التجا شب ایصال ثواب برائے اموات شب محاسبہ النفس شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بہترین دعاؤں میں سے آج کی شب اور کل دن بھر بہترین عمل جو ہے درود ہے، اس کے ساتھ عجل فرجہ لگائیے، بس ساتھ ساتھ پڑھیے، اس لیے کہ انسانی معاشرے کی تباہیوں کا علاج ہی ظہور مولا ہے۔ یہ جنگ، نفرتیں، کدورتیں، یہ وبائیں، اور ظہور کے لیے مولا کی طرف سے دیری نہیں ہے، ہمارے کردار سازی کی ضرورت ہے۔ فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين۔ عزیزان گرامی، حجت سے متعلق بحث ہے۔ کیوں آج کے دن دنیا بھر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کی میلاد بنائی جا رہی ہے۔ ہم نے بس اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میلاد مسعود کی مبارکباد ہم اپنے ولی نعمت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور پھر ان کے ڈیپیوٹی سیلفلیسلی دنیا بھر میں جو دین مبین اسلام کی خدمات انجام دے رہے ہیں، مراجع رہبر معظم آپ تمام مومن مومنات کی خدمت میں مبارک ہو انشاءاللہ۔ اپنے لفظ حجت کو ہم بہت سنتے ہیں، جیسے حجت الاسلام وغیرہ، اور اردو والی وہ حجت نہیں ہے جس میں انسان بحث کرتا۔ یہ لفظ حجت قرآنک ٹرمنالوجی ہے۔ سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، 149 آیت۔ قل فللہ الحجت البالغہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے واضح ہے اور کلیئر حجت ہے۔
فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہے تم سب کی اللہ ہدایت کر دے. انگلش کا ٹرانسلیشن ہے سے دین اللہ از دا کنکلوسیو آرگیومنٹ، حجت بالغہ، یعنی ایسی دلیل جس کے بعد پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس کو کہتے ہیں حجت بالغہ. اور یہ آیت فلو شاء لہداکم اجمعین اور واضح کر رہی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو بھی وہ اجباری ہدایت دے سکتا تھا جو کائنات کو ہے. فَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات مسلمان ہے. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سورہ آل عمران. اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش میں ہو. اللہ کے لیے تسلیم ہے کائنات، زمین و آسمان، اس میں جو کچھ ہے. تو پوری یونیورس جو مسلمان ہے وہ قصری ہے، اور انہوں نے اطاعت پروردگار، جب اللہ نے کہا اطیعونی طائعین، میرے پاس آؤ اطاعت کرو میری، تو سب نے کہا اطعنا طائعین، ہم سب تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں. تو یہ انسان کون ہے؟ تو انسان وہ ہے جس نے چوائس لیا ہے ہاتھ میں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. سورہ احزاب جس میں آیت تطہیر ہے، 79 آیت، 73 آیت سے one before last. ہم نے جب امانتوں کا حوالے کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں و زمینوں اور پہاڑیوں کے سبوں نے کہا نہ، یہ ہمیں امانت نہیں چاہیے. وہ امانت کیا ہے؟ کئی بحث مفسرین میں ایک بحث یہ کہ انسان کا اختیار. کائنات اسلام رکھتی ہے، قصری اسلام ہے، اس نے چوائس کو لیا ہی نہیں ہاتھ میں. یہ انسان ہے جس نے چوائس کو لیا ہے، اور چوائس کو لینے کے بعد انہو کانا ظلومن جہولا، اس نے جھٹلایا بھی، گنہگار بھی ہے. اس چوائس کو پوری طرح سے انصاف نہیں کیا اس کے ساتھ. تو خلاصہ یہ کہ یہ آیت وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اللہ حجت بالغہ ہے، کلیئر پروف، کنکلوسیو آرگیومنٹ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کے بعد کوئی پھر بحث باقی نہیں رہتی. یہ اللہ کے لیے حجت کے معنی ایسی دلیل جس کے بعد پیاس باقی نہ رہے، علم کے لیے پیاس باقی نہ رہے. میں نے یہ آیت کو جو میں نے چنا کیوں ہے، اور حضرت ابو طالب کی ولادت کے سلسلے میں علیہ السلام، شیخ صدوق نے ایک روایت میں کہا ہے کہ عبد المطلب حجت ہیں اور ابو طالب وسیع ہیں اس حجت کے. تو یہ لفظ حجت استعمال ہوئی ہے حضرت عبد المطلب کے لیے بھی اور حضرت ابو طالب کے لیے بھی. بہت ہی اہم فضیلت کا بہت اچھا رخ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد. حجت کے معنی ابھی آپ نے سنے ہیں کہ ذات پروردگار حجت کس کو کہہ رہا ہے. انسان کی فطرت جو ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، توحید پر ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ توحیدی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اور یہ خود ایک حجت ہے.
انبیاء کے معجزے، اوصیاء کے معجزے، امام معصومین علیہ السلام کی زندگی میں معجزے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ حق پر ہیں، یہ خود ایک حجت ہے. اور پھر خطا کاروں کی معافی کے لیے کہا گیا کہ اے رسول اگر آپ کے پاس کوئی مومنین آئیں مغفرت کے لیے، گناہوں سے توبہ کے لیے، اور اللہ اور رسول ان کو بخش دے، قرآن کی آیت ہے. حالانکہ اللہ رسول کہہ سکتے تھے تم اللہ سے مانگو، نہیں، قرآن کہتا کہ نہیں، اللہ بھی معاف کر سکتا ہے، یہ حجت ہے، اور رسول اللہ بھی معاف کر سکتے ہیں. انسان کو اگر عقل سالم اگر اس کی ہے، اگر ٹینٹڈ انٹلیکٹ نہیں ہے، تو اس کی عقل خود ایک حجت ہے. اور اللہ کے لیے ساری کائنات عاجز ہے، اللہ قادر مطلق ہے، حجت ہے. اللہ کے راستے میں کسی طرح کا ابہام، ویگ، نہ سمجھ میں آنے والی باتیں ایسی نہیں ہیں اللہ کی ذات کے لیے. استدلال واضح استدلال ہے، اس لیے اس کو فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. اور یہ بھی بتایا جائے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی مشیت ذات پروردگار کی، ارادہ ذات پروردگار کا انسانوں کے لیے اگر خدا چاہتا تھا سب کو بھی مسلمان کر دیتا. اللہ نے انسان کو اختیار دے کر کے یہ بتایا کہ اس میں بھی ایک حجت ہے تمہارے لیے، ایک دلیل ہے. اور یہ بھی بتایا کہ جو ارادہ ذات پروردگار ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ارادہ پروردگار کا اس میں کوئی ٹلنے والی بات نہیں ہے. فلو شاء لہداکم، اگر اللہ چاہے تمہاری ہدایت کر دیتا. تو حضرت ابو طالب زمانہ فطرت، زمانہ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ دو طرح کا سپیلنگ ہے فطرت میں. ایک فے توئے رے تے، توئے دوئے، جس کو ہم لوگ اردو میں توئے، عربی میں تو اینڈ وا، تے نہیں، تو، جیسے صراطل، تو، فے تو رے تے. یہ فطرت جو ہے ہیومن انسٹنکٹ، ہیومن نیچر، انٹویشن، اس کو کہتے ہیں فطرت. اور ایک ہے زمانہ فطرت، فے تے رے تے، فطرت. اس فطرت کے معنی کیا ہیں؟ یہ بھی قرآنی ٹرمنالوجی ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ 19ویں آیت ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اے اہل کتاب، پیپل آف دی بک، یعنی مسیحی اور یہودی، اب یہ تمہارے پاس جو رسول آ رہا ہے، آیا ہے، وہ بیان کرے گا اس پیریڈ کو جو حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ تک تقریباً 600 سال کا، 6 سینچوری کا یہ جو عرصہ ہے، یہ ٹائمنگ ہے، یہ پیریڈ ہے. اس سے متعلق یہ رسول بتائے گا علی فطرت من الرسل. یہ فطرہ فے توئے والا نتے والا، فے تیرے، علی فترت من رسل، علی فترت من رسل. اسی سے زمانہ فترت کہا جاتا ہے. ہم لوگ اردو میں زمانہ فطرت کہتے ہیں. زمانہ فترت کیا ہے؟ وہ دو انقلاب کے درمیان کے زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فترت. دو ہدایتوں کے درمیان جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو کہتے ہیں زمانہ فطرت. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے 600 سال تقریباً بعد سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نیئرلی
جو پیریڈ ہے 600 ایئرس کا، یہ پیریڈ ہے، اس پیریڈ کا نام ہے فطرت. آیا اس میں کوئی حجت خدا تھا کہ نہیں تھا؟ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ حجت خدا کے بغیر یہ کائنات رہ ہی نہیں سکتی. لولا الحجہ لساقت الارض ما اہلہا. تو معلوم ہر دور میں ایک روح ہے کائنات کا ہونا ضروری ہے. فضائل ابو طالب، حضرت ابو طالب کا ایک رخی خوبصورت ہے. اسی لیے ہمیں جانا نہیں چاہیے کہ دوسرے لوگ حضرت ابو طالب سے متعلق کیا کہتے ہیں. اب یہ دیکھنا کیا قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. تو شیخ صدوق نے علیہ الرحمہ نے حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب کو حجت خدا، حجت خدا کے معنی کیا ہیں؟ روح کائنات. تو اولین دلیل قرآن یہ کہتا ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حجت نہ ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا تقریباً نیرلی 600 ایئرس کا جو پیریڈ ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آیا ہے. اس میں کون تھا؟ اس میں حجت خدا تھا. تو معلوم ہوا نبی خود اپنے زمانے میں حجت ہے، اور ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان جو پیریڈ ہے اس میں بھی حجت کا ہونا ضروری ہے. وہ حجت ممکن ہے کہ نبی نہ ہو، جیسے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ خاتم النبیین سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے. اس کے بعد اوصیاء کا سلسلہ شروع ہوا. من کنت مولا فہذا علی مولا، ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. یہ جو سلسلے امامت ہے یہ حجت ہے ہم سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. جیسے اس پیریڈ میں حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک حجت کا ہونا ضروری ہے. حضرت ابو طالب اپنے زمانے کے حجت ہیں. اس زمانے میں آنے والے رسول کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی یعنی خوبصورت ہے. آپ بحث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یعنی اگر حجت کا ہونا لازمی ہے، زمانہ فطرت میں حجت تھا، حجت موجود تھی، اور وہ حجت موجود حضرت ابو طالب آخری حجت ہیں. تو آخری حجت کے زمانے میں ایک نبی آئے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے مقام حضرت ابو طالب علیہ السلام. پھر یہ جو ضحیٰ کی آیت ہے وہ الم یجد کا یتیمن فآوا، اس یتیم اور جو باپ کے چلے جانے کا یتیم نہیں ہے. ایک معنی یہی ہے، ایک معنی یہی ہے، حجت ہے. یہ وہ حجت ہے جس نے تیری پرورش فرمائی. یہ پاکیزہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھوں میں تو پرورش پایا. تو حضرت ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں جو شک کرتا ہے اس کی نسلوں میں کوئی خرابی ہے، ہم اس پہ بحث ہی نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں معصومین علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے سلسلے میں کہا کیا ہے. تو بہترین دلیل آج آپ نے سنی ہے کہ حضرت ابو طالب حجت خدا. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صلی اللہ علیہ. ازبق ابن نباتا، جن کا نام صحابی رسول مولا امیر المومنین نے بہت اچھی طرح سے سنا ہے آپ نے، خصوصاً مولا کی شہادت کے سلسلے میں ان کا نام بہت زیادہ آتا تھا. ازبق ابن نباتا نے
مولا امیر المومنین سے یہ روایت فرمائی ہے، مولا نے فرمایا کہ میرے والد اور میرے بزرگ اجداد عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف کانوا یصلون الی البیت علی دین ابراہیم علیہ السلام، وہ لوگ نماز عبادت کرتے تھے اسی طرح سے جس طرح سے سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ امام کاظم علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ آیا حضرت ابو طالب حجت خدا تھے، حضرت رسول اللہ پر بھی حجت تھے؟ تو مولانا نے فرمایا لا ولکنہ کان مستودعا للوصایا ودفع الیہ، وہ وصیت یعنی وصی تھے، امانت دار تھے، وہ امانت الہی کو حضرت ابو طالب نے بہت ہی امین بن کر حوالے کیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امانت کیا ہے؟ حجت خدا، یعنی دلیل اور روشن دلیل ہے۔ علامہ مجلسی نے یہ وصایا جو کہا گیا، وصیتیں جو کہی گئی ہیں، اس سلسلے میں بحث کی ہے۔ فرمایا حضرت ابو طالب علیہ السلام انما من صلبی لنبیا لوددت انی ادرکت ذلک زمان فآمنت بی فمن ادرک من ولدی فلیؤمن بی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ أَبِي يَقْرَؤُ الْكُتُبَ جَمِيعًا، میرے والد حالانکہ سرکار رسالت مآب ابھی مادر شکم مادر میں تھے، اب کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، ساری تاریخ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ أَبِي، میرے والد يَقْرَؤُ الْكُتُبَ جَمِيعًا، آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں وہ تمام کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، انہیں عمل کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ قَالَ إِنَّ مِن صَلَبِ، اور میرے والد نے فرمایا میرے صلب میں سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر میں اس بچے سے ملاقات کروں یقیناً میں اس پہ ایمان لاؤں گا۔ میں اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہوں کہ جو وہ ایسا بچہ جب پیدا ہو جائے اس پر تم لوگ ایمان لاؤ، یعنی خوشخبری ولادت اپنے فرزند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 20 سال کے تھے، اعلان رسالت نہیں ہوا، 20 ایئرس کے تھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب نے یہ فرمایا وَلَقَدْ أَنْبَأَنِي أَبِي عبد المطلب بِأَنَّهُ النَّبِيُّ الْمَبْعُوثُ وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْتُرَّ ذَلِكَ لِأَلَّا يَغِرِّ بِهِ الْأَعْدَاءُ، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا میرے والد نے یعنی عبد المطلب نے یہ خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا جب وہ نبی آئے گا تم اپنی پوری قوت سے اس کی حفاظت کرو۔ زیادہ پروردگار کہہ رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، پرورش کرنے والا حضرت ابو طالب پوری اپنی قوت سے بچانے والا شیل بن کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حضرت ابو طالب تھے۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ حضرت ابو طالب نے یہ خطبہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو نکاح ہوا ہے، اس خطبے کے الفاظ جو ہیں ہم لوگ بہت الحمدللہ پہ رک جاتے ہیں، مگر الفاظ وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبْعٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ
یقیناً ذات پروردگار کی طرف سے یہ عنایتیں ہیں کہ ایک نبی عظیم ہے، کون؟ حضرت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خطبے میں خوشخبری دے رہے ہیں جناب ابو طالب۔ اب ان کے سلسلے میں جو کل ایمان کا باب ہے، شک کرنا ہے، تو یہ تمام وہ شکوک کے روایتیں یقیناً و یقیناً کہاں سے آئی ہیں؟ اس بنی امیہ کی فیکٹری سے ہیں، جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جتنی حد تک یہ حرمت کرنی ہو کی ہے۔ ہمیں ان سے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ علم جہاں سے لینا ہے وہیں سے لینا ہے، جیسے کہ قرآن کی ہے آیت آت البیوت من ابوابہا، گھروں کو گھروں کے پیچھے سے مت آؤ، گھروں کو اپنے دروازوں سے آؤ۔ کیا مانے دروازوں سے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا علم کا دروازہ اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، علم لینا ہے تو ہمارے پاس آؤ۔ ابو طالب کو اہل بیت سے لیجئے، غیر سے لینے کی ضرورت نہیں۔ صلوات پڑھیے۔ اب یہاں تک ہوئے کچھ فضائل کے وہ رخ جو عموماً سنتی جو بیان ہوتے ہیں، اس سے کوشش ہم نے کی آج کہ ذرا سا ہٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کریں۔ اولین مسئلہ جس کو شیخ صدوق نے اشارہ کیا ہے وہ حضرت ابو طالب کیا حجت ہونا۔ حجت یعنی روشن دلیل۔ روشن دلیل کس طرح سے؟ کفار قریش سب جانتے تھے کہ اگر محافظ رسالت کو یہ ہے تو یہی ہے، اور اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے علیہ السلام، سرکار رسالت میں آپ کا بال بھی کا نہیں ہوا، ان کی حفاظت ہوتی رہی۔ جب آپ اور جناب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے گئیں، تب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ اس کے معنی یہ ہے مکے میں پورے قلعہ کی طرح حفاظت کرنے والا وہ ابو طالب علیہ السلام، جو محافظ رسالت ہے۔ اس کے فضیلتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کون اس کو چھو سکتا ہے؟ کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عظیم بات ہے کہ حضرت ابو طالب کو در محمد و آل محمد سے لیا جائے، نہ کسی اور۔ ذات پروردگار یہ کہتا ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دیجئے اے رسول اگر کلیئر پروف کسی کے پاس ہیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ جس طرح سے اللہ کی ذات کے لیے انکار کرنے والا بھی جانتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان جو انکار کر رہا، حتیٰ وہ ایتھیز بھی جو انکار کر رہا ہے، اس کے دل کے گوشے میں اسے معلوم ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ یہ ہے حجت بالغہ۔ جس طرح سے اللہ کے وجود کا احساس ہر انسان کے وجود میں، انسان کے فطرت میں ہے، حضرت ابو طالب کے وجود حجت کا یہ مدلل دلیل، مبین دلیل اگر پورے قرآن میں، پوری تاریخ میں ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، جن کی ذات میں کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی پرورش کی، ایک کو دین بنایا، دوسرے کو محافظ دین بنایا۔ دین محمد مصطفیٰ ہیں، محافظ دین علی بن ابی طالب ہے۔ امید ہے کہ باتیں کچھ آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہوں۔ تو ضرورت ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشنز تک ان اہم نکات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ باقاعدہ ایک مشنری پیسہ خرچ کیا گیا، دولت خرچ کی گئی، حکومتیں خرچ کی گئی کہ کہیں بھی فضیلت اہل بیت ہو اس کو گھٹایا جائے، خصوصاً حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں، اس لیے کہ جانتے تھے کہ سب سے زیادہ بغض و عناد اگر تھا تو حضرت ابو طالب سے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا محافظ اگر کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا
یہ حضرت ابو طالب تھے. گویا دشمن جانتا ہے کہ کس پہ حملہ کریں. میں آج مثال آج کی دنیا کی دوں تو بہت آسان ہو جائے گی. گو بہت سو کو پسند نہیں آئے گا. 59 مسلم کنٹری ہیں لیکن ایک ہی کنٹری کی طرف سب کو توجہ ہے. سب مسلم کنٹریز کو مسلم کنٹریز کہتے ہیں لیکن جب ایران کا مسئلہ آتا ہے تو کچھ اور کہتے ہیں. کیوں؟ سب کی زبانیں کیوں گونگ ہیں؟ حقائق واضح ہیں. دشمن پہچان گیا کہ یہ کون ہے. دشمن پہچان گیا کہ اصل اسلام کی محافظت اگر کوئی کہیں ہو رہی ہے، جو ویلیوز آف اسلام کو بچا رہا ہے کوئی کنٹری، تو اسلامی جمہوریہ ہے. دشمن جان گیا مگر دوست ابھی کوسچن مارک لگا رہا ہے. اسی طرح جس طرح سے حضرت ابو طالب کے دشمن جان گئے کہ اگر اسلام آگے بڑھ رہا ہے تو ابو طالب کی ذات سے ہے، اور پہچان کون نہیں رہا ہے؟ وہی ہے جو مسلمان ہوا ہے. یہ نقطہ بہت ہی انسان کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے. آخر میں سب سے پہلے پرسنلی میں ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے تو انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن میں پرسنلی جو دن دہاڑے جو قتل ہوا ایک مسلمان خاندان کا، ایک مسلمان گھر کا، جس میں 4 افراد، بیٹا، ماں، بیوی، بیٹی، اور ایک بیٹا جو زخمی ہے، خدا انشاءاللہ صحت دے اس کو. اس سلسلے میں سب سے اہم جو مجھے شکریہ ادا کرنا ہے وہ ایگزسٹنگ حکومت کی باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے، مسٹر ٹروڈو، جس کا ری ایکشن واضح اور کلیئر ہے، اور جس نے دنیا کے تمام سیاست مداروں کو ایک بہترین سبق دیا ہے. اور اسی طرح سے لوکل لیڈرشپ یہاں کی، فورڈ نے بھی ٹیررزم کا لفظ استعمال کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ there is such a thing is existing, Islamophobia is existing. اگر رہنماؤں کی طرف سے اس طرح کا ری ایکشن نہ ہوتا تو شاید مایوسی کے دروازے تک ہم پہنچ جاتے. لیکن یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ذات پروردگار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ذات پروردگار ان لوگوں کی جو مظلوم ہیں کمک کرتا ہے، اس طرح سے کمک. اور یہ وہی باتیں ہیں جس کی طرف تھرڈ ورلڈ کنٹری والے، جیسے میں انڈیا سے آیا ہوں، بہت سے لوگ پاکستان سے آئے ہیں، بہت سے لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آئے ہیں. اس کنٹری کو چوز کرنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ، کم از کم ظواہر انصاف تو نظر آتے ہیں، وہ ڈیپر جائیے تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لیکن کم از کم ایسے موقعوں پر جب انسان مایوسی کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، وہاں پر ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے کہ جی ہاں، تھوڑا بہت سا کوئی حق بولنے والے، انصاف کرنے والے دنیا میں موجود ہیں. اور اس پر ہم لوگوں پر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں کام کریں، محنت کریں، اور اس چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جیسے دوسری کمیونٹیز ایکٹیو ہیں، ہم لوگ بھی پرو ایکٹیو رہیں، اور جو چیز اچھی ہیں کھل کر کے بولیں، اور جو چیز بری ہیں لاجیکلی اس کو ڈینائی کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ ذات پروردگار مظلومین کا ساتھ دیتا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو ظلم کرتے ہیں ان کی طرف تم یعنی تھوڑا سا تکیہ بھی نہ کرو. اگر کرو گے تو تم پر آگ لگے گی، یعنی دنیا ہی میں جہنم ہوگا. آج دنیا میں دیکھ رہا ہے. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اور اللہ چاہے تو انشاءاللہ حق واضح تر ہوگا دنیا کے سامنے، حق بہتر ظاہر ہوگا اگر مسلمان اس سلسلے میں کام کرے.
خلاصہ کلام، آج کی مبارک و مسعود میلاد حضرت ابو طالب سب کو مبارک ہو۔ آج ہم کیا درس لے کر کے جائیں حضرت ابو طالب کی زندگی سے؟ وہ ایثار و قربانی، آئندہ آنے والے اس مشن کو بچانے کے لیے ایسا کام کر کے جائیں کہ ہماری نسلیں جس طرح سے ابو طالب کی اولاد نے کربلا کے میدان میں حسین کی حفاظت کی، یعنی دین کی حفاظت کی، ہماری اولاد بھی ایسی ہو کہ جو دین کی حفاظت کر سکے۔ خدایا پروردگارا، اس عظیم ولادت کی یاد کے طفیل میں اور شب جمعہ شب دعا ہے مالک، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، ہمارے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما مالک۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مناجات ہے، شب ایصال ثواب ہے، ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں مالک، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما پروردگارا بحق محمد وآل محمد۔ ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما مالک۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، خصوصاً کووڈ کے حوالے سے جو بیمار ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سے انہیں قوتوں کو بانٹ دے پروردگارا۔ مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، ہم سب کو ناصران امام زمان میں قرار دے، عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا خیرۃ اللہ وابن خیرتہ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والبتر الموتور، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ، لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله امة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برأت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله الشمراء، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عزم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله
اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك بالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله إلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برأت إلى الله وإليكم منهم أتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم بالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى ظاهرا ناطقا بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظم وأعظم ذريتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعلني محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موت وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم لعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم ولعنة عليهم بموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وأخرج تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشاعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وسعيت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشاعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك العصابة التي جاهدت الحسين وشعيت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن أصابة التي جاهدت الحسين وشعيت وباعيت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عزيم ذريتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على السلاح حي على السلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله